चोपड़ा में एक शादी पार्टी से टोटो पर म्यूजिक बजाकर घर लौटते समय हादसा हो गया। बुधवार रात कालागाछ इलाके से लौटते समय सुभाष नगर इलाके में पहुंचते ही टोटो का पिछला पहिया अचानक निकल गया। इस वजह से टोटो का कंट्रोल खो गया और वो दुर्घटना हो गया। पता चला है कि टोटो में बैंड पार्टी का एक ग्रुप के कुल 7 सदस्य थे। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद चोपड़ा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए चोपड़ा दलुआ ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। পিছনে আসছিলাম তো সামনে টোটোটা ক্রসিং হয়ে যায়, চাকা খুলে যায়, পাল্টি হয়ে গেল। কোথায় জায়গাটা কোথায়? সুভাষনগর তালতলা মোড়। আচ্ছা কতজন ছিল টোটোতে? 6-7 জন ছিল। তার সকলেই আহত হয়েছে? হ্যাঁ, 2 জন আহত বেশি হয়েছে। ওরা কোথায় যাচ্ছিল কাকা? বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান যাচ্ছিল মনে হয়। মানে কোন দিক যাচ্ছিল? চোপড়া দিকে যাচ্ছিল, কালাগাছ থেকে আসতেছিল। ও কালাগাছ থেকে চোপড়া দিকে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, যাচ্ছিল। তাহলে এখানে কি মানে সেই টোটোর কি চাকা মানে খুলে গেছে নাকি? হ্যাঁ, চাকা খুলে গেছে, তারপরে কি টোটোটা মানে পাল্টি হয়ে গেছে। ও আচ্ছা। টোটোটা কি ভেঙে গেছে না ঠিকঠাক আছে? না, টোটো ভেঙে গেছে মনে করো, পুরো হয়ে গেছে। কোনো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা না না, লেগেছিল? এমনি এমনি চাকা খুলে গেছে। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম শিবেন মন্ডল।